à l'occasion de la cérémonie de signature de la convention de partenariat entre l'Université centrale et Microsoft Tunisie. Par la même occasion, je tiens à remercier notre PDG d'avoir choisi la Centrale Polytech pour la signature de cette convention si importante. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier également tous ceux qui ont supporté ce projet de partenariat entre l'Université centrale et Microsoft Tunisie. Merci Zahani. Bismillahirrahmanirrahim. Je ne vais pas être très long. L'essentiel, c'est je dois informer tous nos étudiants et tous nos invités que l'Université centrale aujourd'hui se place dans la position de pouvoir soutenir effectivement ces étudiants et ces diplômés pour être outillés à affronter le marché de l'emploi en Tunisie et à l'international. Pour affronter ce marché d'emploi, nous avons besoin essentiellement d'une bonne formation. Deuxièmement, à ce que les compétences acquises au cours de cette formation soient reconnaissables en Tunisie et à travers le monde. Non pas une reconnaissance d'État, mais une reconnaissance d'employeur. C'est-à-dire que les employeurs puissent reconnaître les compétences que les diplômés vont avoir et puissent reconnaître ce que ces étudiants ou ces diplômés puissent faire dans le milieu du travail. Cette approche est pour nous très importante. La convention qu'on signe aujourd'hui, et je remercie à l'occasion Microsoft pour nous avoir permis d'intégrer ces outils et de signer cette convention pour vous appuyer effectivement. Cette convention va nous permettre aussi, à part les outils technologiques, de donner à l'ensemble des étudiants dans toutes les composantes du groupe la possibilité d'accéder à une certification Microsoft Office. Cette certification Microsoft Office est très importante. Peut-être pas très importante pour les ingénieurs informaticiens, mais elle est très importante pour le reste des diplômés et le reste des spécialités. Maîtriser l'outil informatique dans sa globalité pour communiquer, pour produire, est très important. Maîtriser aussi les langues est très important. Vous voyez qu'on est en train de faire un effort énorme pour introduire la certification TOEIC au niveau de tous les enseignements dans le groupe. Chaque diplômé du groupe doit aussi avoir sa certification TOEIC à la diplomation. Et c'est un second outil qui vient s'ajouter à la certification informatique. On est en train de vous bousculer les étudiants pour que vous fassiez des travaux de recherche, pour que certains étudiants puissent exposer les cours par eux-mêmes. ان شاء الله هذا برنامج كيف هو جزء من الاتفاقيه اختيار المواصفات التقنيه اختيار يعني عمليه تطوير بصراحه ودعم للزيتيديون وانا هذاك علاش تشوف فيهم اليوم فرحانين ان شاء الله. واخر نقطه ومن اهم النقاط طبعا اللي هو استثمار مع بعضنا في تشجيع تجديد في وسط الجامعه نفسها عبر مسابقات ظهر لنا الناس كلها تعرف اليوم كاس التخيل او ناجن كاب المايكروسوفت ستودنت بارتنر فما هيك شويه وجوه نعرفهم شويه الانشطه اللي مايكروسوفت في الميدان التكنولوجي اللي تعرفوها ولا القادمه باش تكون اليونيفرسيتي سنترال طبعا في تونس معناها شريك اساسي وشريك منفعه. هذا هو تقريبا الثلاثه محاور نتاع الاتفاقيه. الكونفنسيون اللي كنت vous êtes les principaux. في l'endroit vous êtes مرحبا بك تفضل. ناخذ وقت باش الهدف
الهدف منها اليوم بعض نقاط موجودة في الجامعات سواء الخاصة أو العمومية، والهدف اللي هو احنا نستعملوه زي مثال طيب إن شاء الله باش نعمموه على الجامعات الأخرى. هذا هو هدفنا، معناها برنامجنا اللي احنا عندنا جامعات أخرى قريبة من استكمال نفس الاتفاقية، واحنا باش نعمموه على العديد الجامعات. جامعات خاصة زوز خاصة وعمومية. اليوم نوقعوا اتفاقية شراكة مع أكبر منتج البرمجيات العالمية مايكروسوفت. الاتفاقية هذه باش تمكن الجامعة المركزية يونيفرسيتي سنترال وبالأخص الأساتذة والطلبة نتاعها من مجموعة تقنيات وآليات تساعدهم في تحسين جودة التعليم وتحسين جودة التعليم، لكن في نفس الوقت باش تساعدهم كذلك في تحصل الإرشاد سيرتيفيكاسيون اللي تخلي الكومبيتونس نتاعهم معترف بها دوليا في مستوى التشغيل، خاصة مستوى المؤسسات يكون الكومبيتونس نتاعهم اللي باش يتخرجوا بها معروفين بالضبط شنو هي، ويكون القدرات نتاعهم معروفة بالضبط شنو هي، ويكون المشغل عارف شنو اللي يستنى فيه من المتخرج من اليونيفرسيتي سنترال. عدة أدوات وضعت على ذمة الطلبة وعلى ذمة الأساتذة كذلك باش ينجموا يكونوا قادرين على الخلق وعلى الإبداع في مستواها التقنية هذه التقنية العالمية اللي هي عندها مستقبل كبير في تونس وفي العالم ككل. هو الجامعة المركزية عندها اتفاق سابق مع شركة سيسكو في ميدان العالمية كذلك، وتعرف أن الجامعة المركزية تكرمت السنة الفارطة بوصفها الشريك الأول لسيسكو مايور بارتنير سيسكو في أفريقيا الشمالية. قلنا اللي الشيء هذا شيء جميل وطيب لكن غير كافي، لأنه تعرفوا أن مايكروسوفت هي أكبر منتج للبرمجيات العالمية، من واجبنا أن نوفر للطلبة بتاعنا إمكانيات أكثر، ولو هي كانت متوفرة الإمكانيات هذه، لكن لقينا الدعم في نطاق حوار مع مايكروسوفت، لقينا منهم استعداد تام على أنهم يدعموا الجامعة المركزية في المجال هذا، ويدعموا الطلبة بتاعها والأساتذة بتاعها بتوفير عديد من الإمكانيات البرمجية والتقنية والبيداغوجية